Ovo što ćete sada čuti većina ljudi nikada neće razumjeti. Jer zahtijeva tišinu, samokontrolu i unutrašnju snagu. Ako tražite brzu zabavu, ovaj video nije za vas. Ali ako želite razumjeti zašto vas ljudi ignorišu, zašto se vraćaju tek kada se udaljite i zašto prava moć nikada ne viče, ostanite ovdje. Ovo nije motivacija. Ovo je psihološka istina koja mijenja način na koji gledate ljude. Nakon ovog videa prestat će se objašnjavati, prestat ćete reagovati impulsivno i shvatit ćete zašto tišina, distanca i emocionalna kontrola uvijek pobjeđuju. Ako ste spremni da vidite ono što drugi ne vide, počinjemo sada. Većina ljudi nikada vam neće reći istinu u lice. Reći će vam je kroz tišinu, kroz ignorisanje, kroz distancu. Ako vas neko iznenada prestane tražiti, to nije slučajno. Ako vas neko ignoriše, to nije ravnodušnost. To je psihološki mehanizam koji ljudi koriste kada izgube kontrolu nad sobom. Ovo što ćete sada čuti nije ugodno, jer razotkriva skrivene motive, razotkriva strahove i razotkriva manipulaciju. Nakon ovog videa, shvatit ćete zašto ljudi šute kada su emocionalno slabi, zašto se vraćaju tek kada ih prestanete tražiti i zašto je tišina najopasniji oblik moći koji možete imati. Ako niste spremni da vidite ono što se krije iza ponašanja ljudi, sada je trenutak da odustanete. Ali ako jeste, ostanite, jer istina počinje sada. Šutnja nije odsustvo komunikacije. Šutnja je poruka. Kada ljudi prestanu govoriti, njihov počinje govoriti glasnije nego ikada. Ljudi šute kada ne znaju kako da se nose sa onim što osjećaju. Šutnja je često znak unutrašnjeg konflikta. Nije znak ravnodušnosti, već znak borbe. Tišina tjera čovjeka da se suoči sa samim sobom, a većina ljudi to ne podnosi. Zato bježe u distrakcije, zato ignorišu, zato nestaju bez objašnjenja. Kada vas neko ignoriše, on ne bježi od vas. On bježi od osjećaja koje u njemu budite. Jer emocije traže odgovornost, a odgovornost traži snagu. Ljudi koji šute često misle više nego što govore. Njihov stalno vrti iste misli i upravo zato biraju tišinu. Jer kada bi progovorili, otkrili bi slabost. Tišina boli više od riječi. Riječi možete osporiti, tišinu ne možete. Tišina ostavlja prostor mašti, a mašta je često okrutnija od istine. Kada nema odgovora, pokušava sam da ih stvori i najčešće bira najteže scenarije. Zato tišina stvara nemir, zato izaziva tjeskobu, zato ostavlja trag. Distanca nije bijeg, distanca je svjestan izbor. Distanca je psihološki filter. Ona razdvaja one koji su tu iz koristi od onih koji su tu iz poštovanja. Kada se povučete, ljudi se otkrivaju. Neki pokušavaju da vas vrate, neki se ljute, neki nestanu. I svaki odgovor govori istinu. Ljudi se ne vezuju za prisutnost, vezuju se za osjećaj koji gube. Tek kada osjete prazninu, počinju shvatati vrijednost. Ne zato što vole više, već zato što više nemaju kontrolu. Kontrola je tiha potreba mnogih ljudi. Oni žele znati gdje ste, šta mislite, kako reagujete. Kada se povučete, ta kontrola nestaje. I tada nastaje panika. Emocionalna kontrola je oblik unutrašnje moći. Ko kontroliše svoje reakcije, kontroliše situaciju. Ko ne reaguje impulsivno, ima prednost, jer impulsivnost je slabost. Jaki ljudi ne reaguju odmah, oni posmatraju, razmišljaju, biraju trenutak. Zato djeluju hladno. Ali to nije hladnoća, to je stabilnost. Hladni ljudi često su ljudi koji su previše osjećali. Naučili su da se zatvore. Ne zato što nemaju emocije, već zato što su naučili kako da ih kontrolišu. Manipulacija rijetko dolazi kroz otvorene riječi. Najopasnija manipulacija je tiha. Dolazi kroz krivicu, kroz zbunjenost, kroz emocionalni pritisak. Manipulator ne naređuje, on navodi, on vas dovodi do toga da sami posumnjate u sebe. I upravo tu gubite snagu. Emocionalno nezreli ljudi ne upravljaju emocijama. Emocije upravljaju njima. Oni reaguju, ne razmišljaju, brane se napadom, bježe kada se pojavi nelagoda. Takvi ljudi često djeluju samouvjereno. Ali iza toga stoji unutrašnji haos. Zato stvaraju konflikte. Zato istrpljuju druge. Granice nisu kazna. Granice su zaštita. Ko ne poštuje vaše granice, ne poštuje ni vas. A poštovanje se ne traži. Poštovanje se osjeća. Ljudi koji vas stalno testiraju, traže koliko mogu uzeti. Svaki put kada pređete preko sebe, test postaje jači. Granice su tiha poruka samopoštovanja. Unutrašnji mir nije odsustvo problema. Unutrašnji mir je sposobnost da vas problemi ne slome. Mir dolazi kada prestanete reagovati na sve. Kada prestanete objašnjavati sebe svima. Pravi rast se dešava u tišini. Bez publike, bez odobravanja,
bez potrebe da se dokazujete. Ljudi koji rastu u tišini postaju stabilni. Ne traže potvrdu, ne traže aplauz. Njihova snaga dolazi iznutra. Kada prestanete reagovati na provokacije, kada prestanete objašnjavati svoje granice, kada prestanete dokazivati svoju vrijednost, tada počinje prava sloboda. Tišina tada postaje vaša moć, distanca postaje vaša zaštita, a mir postaje vaš standard. Ako vas je ovo potaknulo na razmišljanje, pretplatite se i kliknite na zvonce.